Nami challenge sa inyo tanan. Ang challenge ron kay mag pa-answer sila og duha ka question. Nya ang dili answer gali, amo pahita nila tayobong. Sige guys, tara. Okay. What is Korean. What is 8 times 8? 64. Ang mapaidan si Jopel. Ano, ang taka 71. Bulong. Okay. What is 39. 39? Ow. 40 divided by 5. 5. 9. 5. 4. 79. 6. 1,000. 8. Correct. Pahidi ang duha. Ay, nagtae. Hey guys, wala ko. So, ti akayay. What is Crocodile. 10 times 10? 100. Jopel. Pel. Pel. Guwapo guys si Jopel guys. Buhok. Magka-up pa gitna. What is Lamborghini. Bun up kalimpong ah. Salam. Okay. What is the biggest planet? Earth. Earth. Sun. Jupiter. Oh, check. Pahidi sila duha. Jupiter. Oh, dito. Pahidi ang duha. Neptune ang tato. Sino dito? Wala na may gun. Pahidi. Teng, teng, teng. Okay, litik na sad. Oh, pahiday og uling. Orangutan Okay. na sini. What is Narina cappuccino. the hottest planet? Sun. Nope. Earth. Pluto. Jupiter. Star. Usay doon na Sun. Mercury. Venus. Oh, check. Pahidi ang duha. Venus, yes. Sonoy. Venus. Venus ay pinakain. Venus is a hot in a earth in the solar system. No. Pwede na ka madag Armaybil. Tong 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 tong. Daong daw. Tong Eh. Ano na par? Okay. Kani para makasabot na sa si Jopel. Pinina na sini. Tong 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 saur. Ding ning ning. Unsay pinakauna o unsay pinakatapad sa sun? Mercury. Bakay. Mercury. Oh. Ge. Ito. What? Guys, sa wala na. Nagnan sini. Kabataan dyan. Unsay unsa man daw? What is example of carbon dioxide? Carbon dioxide. Pan oxygen. Oxygen. Wap kayo eh. Otot. Otot. Sakto. Otot oy, otot. Pel lang, pel. Hey. Ge. What is? Wow, sa Indra. Ito na sa Indra. Ge, kana sayon. 1 plus 1. Po. Hmm. Wow, sarita na. 2 plus 1. Now check.